Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu, kao što vidite iza mene, vidjet ćete špartanje što suncokreta, što kukuruza. Ovu prvu njivu radimo inače od jednog drugara, kao što možete vidjeti bačenje veštak. I sada nadamo se da ćemo uspjeti ovo normalno da ošpartamo i da padne kiša i da se to malo otopi. Međutim, to je dosta kasno sejano i dosta je to prljavo. Po meni ovo je više za prskanje još bilo. Međutim, ajde, poslužit će nam da vidimo kakva je situacija i koliko još treba, to jest kako se ponaša špartač u ovakvoj situaciji gdje ima prilično trave. Evo vidite sad. Ima tu svega. To je prolećne oranje, džombe. I meni je bitno da vidim kako će raditi, zato što pokušavam da nađem idealan špartač. Ćemo definitivno izgleda morati da kupimo od sljedeće godine. Znači trebalo bi mi špartač koji može šparta male useve, velike useve, naravno ove srednje veličine useve svaki može, tu nije problem, ali evo kažem vam, ovdje je problem, vidite kako su džombe, prolećno oranje i generalno dosta loša situacija i puno kojekakvih korova. Kao što vidite, Mika brzinom munje pristiže na njivu, a mi ćemo danas isprobati ovaj špartač proizvodnje metalne radionice Huđik, gdje ćemo vidjeti kakve su njegove mogućnosti u raznoraznim uslovima. Prošle godine smo isprobali monosemo špartač koji se izvanredno pokazao u svim uslovima. Ove godine smo isprobali još jedan špartač domaće proizvodnje, međutim nije nam se dobro pokazao, posebno gdje su bile male biljke, tako da nemamo snimak i neću da pričam o kojoj se firmi radi, da ne bi tu ispalo da nešto nagađam ili nekog pljujem bez snimka. Uglavnom vidjet ćemo sada ovaj špartač u radu da bismo doneli odluku koji špartač u budućnosti kupiti. Što se tiče same ove agrotehničke mere špartanja, ja sam inače skoro bio potpuno izbacio to. Prethodnih nekoliko godina nisam skoro uopšte špartao ili po neku njivu gdje je bilo nekih problema ili samoniklog suncokreta. Međutim, prošle godine, ako ste pratili moje videoklipove, vidjeli ste da smo baš puno imali samoniklog suncokreta i onda smo ubacili ponovo nazad to špartanje ili međurednu kultivaciju, kako hoćete. Prošle godine smo radili, sad ćete vidjeti malo snimke sa ovim monosem špartačem koji fantastično radi. Međutim, to nam je jako skupa varijanta i to su male šanse da ću moći da kupim. I onda sad mi je bio plan ove godine da isprobam nekoliko tih različitih špartača. Vidjet ćete čak možda i neke detalje što smo išli da gledamo Huđikov špartač. To je ista firma kao ovaj sad crveni, samo što je sad zelene boje. I tu sad treba da donesemo odluku, verovatno sljedeće godine ako bude malo nekih novaca ili ako bude nekog povrata, pa da se kupi i ova mašina. Znači nema kraja kupovini mehanizacije. Uglavnom, pokušali smo, Mika je pokušao da šparta kad su bili dosta mali kukuruzi i mi imamo veliki problem zbog ovih bankova što pravi mašina. Evo vidite sad ovdje recimo koliki je ovaj banak i koliko je ovo sad izdignuto. I kada je bio mali kukuruz, kada je on špartao sa špartačem bez onih zaštitih diskova, do pola ga je zagrtao. Znači to nije bilo dobro i sad smo rešili da probamo sve špartače kako bismo ustanovili, mislim sve, koje su nam dostupni, koje su relativno normalne cene, da bismo vidjeli koji ćemo definitivno pokušati da kupimo. Znači sada radi s ovim Huđikovim špartačem šestorednim, naravno sa motičicama i sve s oprugama, pa vidjet ćete detalje i još ćete vidjeti dalje iz drugih njiva šta sve dešava i pričat ćemo još o ovoj operaciji. Inače, ovaj suncokret je posejan na izuzetno loše prolećno oranje. Površinska ta priprema predsetvena je bila isto dosta loša, bilo je dosta grudava, džombi i Mika kada je sejao odmah se to vidjelo da će tu biti problema sa nicanjem i kao što možete vidjeti sklop nije nikakav, to je direktno nisu nikle ovdje biljke, znači zbog tih grudava džombi seme je otišlo između grudava, znači u suvo i nicanje je bilo dosta loše, tako da njiva samim tim izgleda loše i sklop nije postignut koji je tražen.
Uspjeli smo da suzimo još za par santimetara i prednji trap, kako kažem, prednje točkove. Tako da sada malo lakše je voziti. Mislim, svakako navigacija vozi, ali kao što možete vidjeti i dalje tu nema mnogo prostora. I ukoliko bi bila ručna vožnja, bilo bi problema. Evo vidite kako to sad prilično gadno izgleda i zbog ove korovine koju skuplja. Posebno je gadno što ima ovog poponca, to će morati da skine i to verovatno svaki 12 brazda mora izlaziti i skidati poponac, inače neće moći normalno da radi. Recimo 12 ledi kukuruzke, duplo veće folgama, isto ga ova dva diska vodi. Drže ga, znači ne skreće. Da. I u stranama nekim i to. Kao kod auta, znači kad odete s autom ne stoji ovako prećete, što vi kad odete na učiku ne stoji ovako. Jasno, pa ne. Pustite vozi da tamo, to važi da evo ovdje fili. To je ta, nije to zovemo tajne optika, zato što tu su ti diskovi pomereni malo prema sredini. Tu si štelu, jel? Da. Tu ima i Se lako sključi. Ima lijevi i desni točak, ali jedan se šteluje na jednu stranu, drugi na drugu stranu, tako da. Znači to je sad zaključan položaj. Da, sad su sve u zaključanom položaju. Pa ne, izgleda mi dobro. Saša ima takav isti. Saša ima, ja mislim, Huđik, samo njegov je crveni, što ste radili. Dobro, to je stariji. Uzet ćemo od njegov Da. probom onda. To su Njemci nas naterali da menjamo govor, šta da vam kažem. Nije bilo u planu. Pa dobro, i ovako lepo izgleda i ovaj zeleni. Smo imali, žuti Ništa su bili nije. Terminatori, naranđasti su bili, Da. Gruberi, ovo su bili crveni, onda on kaže, a koja je vaša? Da. Rekao ja, ovi su žuti, ovi su, ne, to je vaša. Ovo je zeleno. Dobro, lepo je bilo. A ono žuto smo svakako mislili da mijenjamo, zato što pravobalno teško se farba. Žuto je sa germinatorima, to je ubistvo bilo. Znači, šta ste rekli, nekog velikog održavanja nema? Nema. Pa nesimo na 5-6 hiljada jutara, onda se menja ovi. Da, te plastike unutra, Plastike. da, dobiju malo, razdrmaju se malo baterije. Kao kod Putoškog, kao kod Indije, tamo su klasične čaure sa osovinicama. I klasične čaure se uvijek istroše da budu jaje. I onda ne možete samo promijenuti, zato što vam je jaje već i osovina, jaje Da, već i oštetilo je i jedno i drugo, da. I onda je tu uvijek već problem. A kod ovoga konus uvijek se troši cijelom površinom, uvijek se oslanja na cijelu površinu i tako da nema toga. Ništa dobro bih ne snimio. Mislim, ne kažem da je nešto jako brzo i lako, zato što treba od toga. Masivna je mašina baš. Evo ovdje je jedan red preskočen, nije oprskan, sad vidite koliki je sira, kakva bi bila cela njiva. Lepo ispadne kad prođe špartač, počupa on dosta, ali ipak bolje je bilo da se to prskalo. Još jednom od sirka, po ovoj vrućini za nedelju dana bi on pao i onda da se ošpartalo. Ali dobro, evo gazda domaći njive je hteo tako da ošpartamo, pa sad kad bi bila jedna kiša, ponovo bi verovatno on krenuo, pa ono zadnji moment kad može da se uđe prskalicom bi bilo dobro da se opet oprska od sirka, ali da li će kiše biti, to je pitanje, verovatno ne. A sad da li će on imati priliku još jednom da ga oprska pre nego što naraste, da ne može više da se uđe, ne znam. Vidjet ćemo, ispratit ćemo pa ćemo vidjeti, doću za jedno nedelju i po dana da obiđem baš da vidim šta će biti. Pošto ovo ovako nikad nismo špartali. Naročito ne suncokret, drugo sad da je kuruz pa da kažeš da ne može ništa pa nemaš drugog izlaza. Ali ovo bolje da se prskalo, bilo bi idealno, uništilo bi se dosta sirka i onda do godine pšenica i prskati totalom posle i dovela bi se njiva u red. Sad ovako šta će biti vidjet ću. Evo
ovdje ima sad deo gdje nema sirka. I evo vidite kako tu lepo ispadne kad je njiva čista. Završili smo ovu njivu. Tako da ono šta da kažem, ispalo je dobro kako je bilo. Što bi rekli, nije to tako loše kao što izgleda. S obzirom da je prolećno oranje, da je malo kasnije i posejan i suncokret, izgleda to skroz ok. Da. Sad za jednu nedjelju dana ako ponovo krene sirek, bilo bi dobro oprskati ga i možda ubaciti neko folijarno đubrivo ili neki biostimulator sad pošto je bačen veštak pre špartanja. Evo vidite žita. Sad sam tamo prošao pored ječma jednog. Ja mislim da od nedelje bi već mogao da se radi. A evo vidite i ovo žito. I ono za jedno, šta znam, ako nastavi se ova vrućina za jedno nedelj dana bi moglo da se kosi, ajde kažeš 10, ali sad ne možeš proceniti kad nije normalno vrijeme. Ono gore je malo zelenije, vjerovatno kasnije je sejano, a ovo što je ranije sejano to vrlo brzo će biti. Sad smo na drugoj njivi sa suncokretom, evo vidite, ovo je suncokret visok oko metar. Sad ćemo vidjeti kako ovo radi. Pošto mene malo brine da, nije dobro. Nije dobro. Ne sviđa mi se ovo sada. To sam teo da vam kažem da postoje na ovom špartaču, rekao sam da smo uzeli da probamo, da vidimo i sve je super, ali nosač gdje se stavljaju oni diskovi koji ne dozvoljavaju zagrtanje malih biljaka je jako su široki i samo ima 6-7 cm lufta. I ako nije idealno podešeno kao ovdje kod nas, vidite sad nekoliko suncokreta ovih je slomilo. I obara ih. Znači to nije dobro. Sad vidjet ću šta Mika kaže, pošto on iz kombajna, ali evo vidite ovdje ove što je porušilo. Ove je porušilo, ovaj je gotov, evo. Boga mi, ja nikako da nađem sebi idealan špartač. Ova sada Mikina njiva sa suncokretom je specifična zato što je ovdje nicanje bilo odlično i sklop je bio dobar, međutim zečevi i ptice su iz ovog levog voćnjaka jako proredili, posebno tih prvih 6-7 brazda suncokret, napravili su veliku štetu, međutim nije bio za presevanje, ali je sada on dosta visok zato što je redak i kao što možete vidjeti ovdje se već pojavio ovaj problem koji sam ja pretpostavio da će da bude, znači špartač ga ruši taj suncokret i krlja ga, on je izuzetno krt, tako da ovdje ne funkcioniše špartanje onako kako sam ja planirao. A onda odande se kreni. Niko, gledao sam na dron, snimak dronom, čini mi se da nešto ne ide sad ovdje kako treba u ovom suncokretu velikom. Šta se dešava? Ja pretpostavljam da ove nosači, ovi diskova ruše najviše, jel? Ruše nosači diskova zato što
ne potrafi se baš svaki suncokret, zavisi, veliki su, neki stoji ovako i onako. Kad ga ovo ovdje udari, onda kao odmah pukne, razumiješ? Da, preveliki su nosači. Da, a čak neke i traktor tu, kako di su klipovi, te polube. Da, i tu je nisko, da. Da, uvati ga i ne vredi, nije više za špartanje. Što se tiče da, on se slabo savija. Ništa, aj sad ćemo probati velike kukuruze, da vidimo kako u njima radi. Jesi ti ovo zakočio namjerno ili slučajno? Ne, ona kad se rasklopi, više udari ovdje, pa sama kad se uđe ona sama kad je. Ajde da probamo ove kukuruze, ovi su kukuruzi, šta ja znam, isto tako oko metar. Kao onaj suncokret su, ali kukuruz se više savija. Da, sad će vidjeti. Pa nemoj odmah onih 6 do komšije, nek preskoči drugi prohod kreni. Sad će vidjeti na navigaciji kako mi je. Da, ajde. Ali ne možeš malo da probaš santimetar levo, desno? Pa radim ja to. U toku vožnje ja njega... Ako vidiš da ti ruši samo ne... Sad što je fora zato što su široke gume jako, znači faktički svuda ima po par santimetra. Ako se sad zavisi i kako je, negdje da je traktor više upao, razumiješ, on se tu malo nagne pa hoće malo da ga čepa. Da su uzane gume na traktor, imao bi više prostora onda špartač. Da, zato što ovdje generalno ima 6-7 cm, je li tako? Pa da, sad tu dolaze nosači ovih tanjira zaštitnih, razumiješ? Ne, jasno je meni šta tu dolazi, nego gledam, mislim nije imalo možda potrebe toliko da bude baš, a? Pa ne znam, kažem ti, nisam zaboravio sam na onom novom što smo gledali kako stoje tanjiri, a ovdje sad nema, ne znam gdje se kači, koliko se kači blizu, da se kači tu, da li je drugačiji, kakav je nosač. Ništa, ajde probaj ove kukuruze pa ćemo da vidimo. Ajde. Eto, čuli ste šta Mika kaže, ja sam rekao, ja sam pretpostavio da će taj problem biti čim sam video špartač, previše su blizu nosači. Sad bilo bi zanimljivo da smo imamo tanjire da probamo i ovaj bedni kukuruz ovdje, vidite kolicki je pogledajte sad razliku. Ovo je sejano jako kasno, da vidimo da li bi zagrtalo, ali ne bi, ovdje je drugačije sejano. Tamo je kod nas problem zbog sejalice, zato što pravi ove bankove, ovdje nema bankova i normalno bi vjerovatno išlo ovo špartanje. Da, kao što sam i rekao, kukuruz mnogo bolje podnosi savijanje i on se vraća, vidite. Tako da njega može da šparta, iako i njega savija pomalo, ali nije toliki problem. Prevelike kukuruz, ovdje je sad do grudi kod mene i ne vredi. Ništa, morat ćemo prekinuti. Generalno ovo nam i nije neki sjajan test, zato što ovo nije normalna situacija, ali ajde, vidjeli smo šta je. Eto, uglavnom vidjeli ste sve ove naše probe. Vidjet ćemo šta ćemo, evo, ovaj je puko. Još su oni, imaju još oni vlage u sebi vode, zato što još je to, iako 7 dana, 8 je nenormalna vrućina i dalje se oni dobro drže. Uglavnom ništa, toliko za ovaj video što se tiče špartanja i probavanja ovih špartača. Hvala vam na gledanju, obavezno delite moje video snimke, ako do sada niste zapratili moj kanal, naravno obavezno isto zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!